अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम तकरीबन 2 बजे हैं रात के और मैं और समी भाई दोनों किचन में हैं। हमने खाना नहीं खाया, यूके के मुसाफिर हैं। और क्या बना रहे हैं भाई? हम जो है फिश बना रहे हैं, मगर 3 किस्म के बना रहे हैं। एक फ्राई करेंगे, दूसरा ग्रेवी बनाएंगे और दूसरा जो है ना वो हम उठाएंगे फिश अंगारा बनाएंगे। पिशावर का मशहूर जो है ना फिश अंगारा। चले आपको दिखाते हैं, तो दिखा देते हैं यार। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। You do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over.